السلام علیکم۔ سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں خبر نامے کا۔ انتخابات میں 6 کروڑ 30 لاکھ رائے دہندے ووٹ کا استعمال کریں گے، 6 لاکھ نئے ووٹرز۔ اضلاع کے بلدی انتخابات کے لیے مجلس کی انتخابی مہم میں شدت، صدر مجلس کا طوفانی دورہ، پرجوش استقبال۔ کونڈا سریکھا بلاخر ٹی آر ایس میں شامل، کے سی آر کے خلاف ریمارک سے دستبرداری کا اعلان۔ پارٹی ٹکٹ کے خواہش مندوں کو دفتر سے رجوع ہونے کی ضرورت نہیں، دفتر خود ان سے رجوع ہوگا، اے پی سی سی صدر کی وضاحت۔ اور رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو کے فرزند اروند کمار ہوم گارڈ پر حملے کے کیس میں گرفتار، عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر بھنور لال نے بتایا ہے کہ 6 لاکھ نئے رائے دہندوں کے نام فہرست رائے دہندگان میں شامل ہوئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انتخابات میں ریاست کے جملہ 6 کروڑ 30 لاکھ رائے دہندے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عوام، بالخصوص شہری عوام، اپنے پولنگ مراکز کے بارے میں ceoandhra.nic.in سے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ بھنور لال نے بتایا کہ 9246280027 پر SMS کے ذریعے بھی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بھنور لال نے بتایا کہ ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد سے تلاشی مہم کے دوران اب تک 36 کروڑ روپے ضبط کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلاشی مہم کے دوران اگر عہدیدار کسی کو ہراساں کریں تو عوام ٹول فری نمبر 1950 پر شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ضابطۂ اخلاق کے حدود میں رہ کر کام کر سکتی ہے۔ ప్రజలకి నేను ఒక విన్నపం చేస్తున్నాను, ఈ చెక్ పోస్ట్ లో, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ లో, లేకపోతే ఇతర టీమ్స్ లో కూడా ఎక్కడైనా అవకతవకలు జరిగినప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా 1950కి ఫోన్ చేయండి, టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఉంది చెప్పారు। కానీ ఏ జిల్లాలో కానీ, ఏ చెక్ పోస్ట్ లో కానీ, ఏ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ లో కానీ కూడా ఎక్కడైనా ప్రజలకి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి। حیدرآباد میں 23 مارچ کو صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک فہرست رائے دہندگان میں ناموں کے اندراج کا ایک اور موقع فراہم کیا جائے گا۔ 9 مارچ کو ناموں کے اندراج کے لیے چلائی گئی مہم کے دوران شہر کے کئی علاقوں میں پولنگ مراکز پر عملہ دستیاب نہیں تھا، جس سے خواہش مندوں کو مشکلات پیش آئیں۔ اس سلسلے میں 4 ٹی وی پر خبر کی اشاعت کے بعد الیکشن کمیشن کو عوامی شکایتیں بھی موصول ہوئیں۔ 4 ٹی وی کی جانب سے مسلسل توجہ دہانی کے بعد ریاستی الیکٹورل آفیسر نے 23 مارچ کو ایک اور موقع فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے 4 ٹی وی کے توسط سے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سہولت سے استفادہ کریں۔ ایکچولی حیدرآباد میں ہمیں کمپلینٹ ملی تھی کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ بوتھ لیول آفیسرز 9 مارچ کو نہیں تھے، تو اس کمپلینٹ کی ہم نے انکوائری کروائی ہے اور واستو میں کچھ بوتھ لیول آفیسرز نہیں تھے، تو ان کو 16 تاریخ کو پھر ہم نے بیٹھایا، لیکن شاید پبلک کو اس کے بارے میں پبلسٹی نہیں ملی۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ 30 تاریخ کے پہلے ایک دن حیدرآباد کے لیے وشیش طور سے پورے بوتھ لیول آفیسرز کو وہاں بیٹھا کر کے پبلک کو ایڈوانس میں انفارمیشن دے کے، پبلسٹی دے کے، اور اس دن جو بھی بچے ہیں ان سے اپلیکیشنز لینے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ اضلاع کے بلدی انتخابات کے لیے مجلس کی انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے منگل کو ضلع عادل آباد کے نرمل ٹاؤن کا طوفانی دورہ کیا۔ ضلع میں بیرسٹر اویسی کی آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، بائک ریلی نکالی گئی اور جگہ جگہ آتش بازی کی گئی۔ نرمل ٹاؤن کے 36 وارڈز کے من جملہ مجلس 16 وارڈز پر انتخاب لڑ رہی ہے۔
बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवारों के साथ तमाम वार्ड्स में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। 4TV के नुमाइंदे SM रफ़ी ने निर्मल से इत्तला दी है कि बैरिस्टर ओवैसी के दौरे की वजह से मकामी मुसलमानों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया है और पूरे टाउन के वार्ड्स में हज़ारों की तादाद में अवाम सदर मजलिस से मुलाकात के मुश्ताक नजर आए। बैरिस्टर ओवैसी ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने निर्मल टाउन में मजलिस के दफातर का भी इफ्तिताह किया और पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। सदर मजलिस के दौरे में मजलिस के सरगर्म कारकुन यामीन खान के अलावा 16 वार्ड्स पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवार भी शामिल थे। बैरिस्टर ओवैसी ने टाउन में खवातीन और बुजुर्ग शख्सियतों से भी बातचीत की। इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए दिल्ली जाने या हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी खुद इसके लिए अवाम के बीच आएगी। मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने पार्टी की इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम का भी ऐलान किया। पार्टी छोड़कर जाने वालों से रघुवीर रेड्डी ने पार्टी न छोड़ने की अपील की और जो जा चुके हैं उनसे पार्टी में वापस आ जाने की ख्वाहिश की। APCC सदर ने बताया कि 21 मार्च से 27 मार्च तक बस यात्रा निकाली जाएगी। श्रीकाकुलम से इसका आगाज होगा। विजयनगरम में 21 मार्च को पार्टी कारकुनों का इजलास मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि 27 मार्च को बस यात्रा अनंतपुर और कर्नूल पहुंचेगी। इंतखाबात के लिए अवाम और कारकुनों के बीच जाकर मजबूत उम्मीदवारों से दरखास्तें हासिल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि नौजवानों को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। सदर APCC ने कहा कि पार्टी को मुश्किल हालात में छोड़कर जो कायदीन चले गए हैं उनकी कमी को पूरा किया जाएगा। रघुवीर रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस रियासत की तकसीम के जिम्मेदार हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इंदिरा भवन में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चिरंजीवी, आनम राम नारायण रेड्डी और C रामचंद्रయ్య ने शिरकत की। రిపీటెడ్ గా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం, ఇప్పుడు కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం. బయట వెళ్ళిన వాళ్ళు, వెళ్తున్న వాళ్ళు, వెళ్ళదలుచుకున్న వాళ్ళు దయచేసి వెనక్కి రండి అప్పీల్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడైతే వెనక్కి రారో అక్కడ ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా మేమందరం కూడా సమిష్టి బాధ్యతతో ఈరోజు 2వ శ్రేణి 3వ శ్రేణి కార్యకర్తల దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళకు ఆత్మస్థైర్యాన్ని కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎక్కడైతే అగ్రనాయకులు పార్టీని వదిలి వెళ్ళినారో మళ్ళీ రారో అక్కడ నూతన నాయకత్వానికి జవసత్వాలు ఇవ్వవలసినటువంటి అవసరం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీగా మా అందరి మీద ఉంది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने अपोजिशन की तनकीदों का जवाब देने के लिए नए तर्जुमान मुकर्रर करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के सीनियर कायदीन जो मीडिया के सामने आया करते थे उनकी जगह पर नए तर्जुमान मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर TRS के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए मौसर हिकमत अमली को क़तईयत देने में मसरूफ़ हैं।
ریاست کی تقسیم کے عمل میں تیزی لانے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی وزارت داخلہ کے سیکریٹری انل گوسوامی منگل کو حیدرآباد پہنچے۔ سیکریٹریٹ میں انہوں نے چیف سیکریٹری پی کے موہنتی کے علاوہ تقسیم کے عمل کے لیے تشکیل دی گئی ریاستی ایپیکس کمیٹی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ ذرائع کے مطابق ریاستی سطح پر سرکاری ملازمین کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست کے 8,50,000 ملازمین میں سے صرف 56,000 ملازمین کی تقسیم کا مسئلہ ہی اہمیت کا حامل بتایا گیا ہے۔ ملازمتوں کی تقسیم کے عمل کے دوران عہدیداروں اور محکموں کے درمیان تال میل کے فقدان کی اطلاعات ملی ہیں۔ انل گوسوامی نے مئی کے آخر تک تقسیم کے عمل کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بعد میں انہوں نے ریاستی گورنر ESL نرسمہن سے بھی ملاقات کی۔ اس سے پہلے حیدرآباد پہنچنے پر ریاستی عہدیداروں نے انل گوسوامی کا خیر مقدم کیا۔ مرکزی وزیر جے رام رمیش چہارشنبے کو حیدرآباد پہنچیں گے۔ اپنے دورے کے دوران جے رام رمیش JAC قائدین سے بھی ملاقات کریں گے۔ کانگریس لیڈر کونڈا سریکھا اور ان کے شوہر کونڈا مرلی نے بلاخر TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ منگل کو تلنگانہ کانگریس قائدین نے کونڈا جوڑے کو TRS میں شامل ہونے سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی تمام کوششیں رائے گاں ثابت ہوئیں۔ کونڈا سریکھا نے KCR سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے KCR کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وہ KCR کو غلط سمجھتی تھی، لیکن ان سے ملاقات کے بعد ان کی سوچ بدل گئی ہے۔ کونڈا سریکھا نے کہا کہ تلنگانہ کی تعمیر نو میں حصہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے TRS میں شمولیت اختیار کی ہے۔ انہوں نے ماضی میں KCR پر کیے گئے اپنے ریمارکس سے دستبرداری کا بھی اعلان کیا۔ KCR نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر KCR نے کہا کہ تلنگانہ عوام کے مسائل سے صرف TRS واقف ہے اور اسے وہی حل کر سکتی ہے۔ KCR نے کہا کہ غریبوں کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ ریاست میں غریب بچوں کی تعلیم، کھانا اور کپڑوں کا خرچ حکومت برداشت کرے گی۔ ہوم گارڈ پر حملہ کرنے کے واقعے میں ملوث رکن پارلیمنٹ سکندرآباد انجن کمار یادو کے فرزند اروند کمار یادو اور ان کے 3 ساتھیوں کو حسین علم پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اروند کمار گوڑ، B بابو راؤ، A روہت کمار اور منوہر یادو پر دفعہ 332 اور 506 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ عدالت میں پیش کرنے سے پہلے چاروں ملزمین کا طبی معائنہ کروایا گیا۔ واضح رہے کہ اتوار کو دودھ بولی کے علاقے میں اروند کمار یادو اور ان کے ساتھیوں نے ومشی نامی ہوم گارڈ پر حملہ کیا تھا۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے کہا ہے کہ 3 شادیاں کر کے لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے والے پون کلیان کو راہل گاندھی پر تنقیدیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ پون کلیان کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ ان کی برہمی کی اصل وجہ ان کے بھائی چرنجیوی ہیں یا پھر کانگریس پارٹی ہے۔ کرن کمار ریڈی کی پارٹی پر تبصرہ کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ کرن کمار ریڈی کی پارٹی ان کی سیاسی خودکشی کا موجب بنے گی۔ تلنگانہ منشور کمیٹی کے معاون صدر B وکرمارکا نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست کے لیے کانگریس پارٹی کا منشور بہت جلد جاری کیا جائے گا۔ ایک خانگی ہوٹل میں منشور کی تیاری کے لیے کسان تنظیموں کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے انہوں نے یہ بات کہی۔ وکرمارکا نے کہا کہ اجلاس میں تلنگانہ کی تعمیر نو کے لیے کانگریس کی سوچ کے ساتھ ساتھ کسانوں، نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور دلتوں سے مکمل انصاف کے لیے SC سیل اور یوتھ کانگریس کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چہارشنبے کو خاتون تنظیموں اور صنعتی شعبے کی تنظیموں کے ساتھ بھی جائزہ لیا جائے گا۔ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం కొన్ని వేల మంది యువత పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేసినటువంటి సంగతులు కూడా మనందరికీ తెలిసింది। ఆ యువతకు ఉన్నటువంటి ఆశలు, ఆలోచనలు ఏర్పడేటువంటి తెలంగాణలో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పడితే వాళ్ళకు వస్తాయనుకున్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి
అవసరాలు తీర్చేటువంటి ఉద్యోగాలు కానీ వీటన్నిటి మీద కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి యువజన కాంగ్రెస్ వారితో కూడా లోతుగా చర్చించడం జరిగింది। बीजेपी के एक वफ्द ने रियासती इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए 18 अप्रैल को श्री राम नवमी के मौके पर ZPTC और MPTC इंतखाबात के लिए रायदही को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। बीजेपी कायद बद्दम बाल रेड्डी ने कहा कि मजालिस मकामी के नतायज के दूसरे दिन भी सदर नायब सदर के इंतखाब के लिए ज़बरदस्त मामलत होने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि 16 मार्च तक भी अपने नामों का इंदराज करवाने वालों को वोट डालने का हक दिया जाना चाहिए। इंतखाबात के ऐलान के बाद से महकमे पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। हुमायूंनगर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक ताजिर की कार से 7,20,000 रुपये रकम जब्त की। इस रकम को महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा शहर के और कई मकामात पर ये तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। अवामी मकामात पर सरेआम शराब पीना कानूनी तौर पर जुर्म है, लेकिन मेहदीपट्टनम की मेन रोड पर यह जुर्म डंके की चोट पर हो रहा है। यहाँ वाक़े वाइन शॉप के रूबरू कई अफराद सरेआम शराब पीते नज़र आते हैं और इस मसरूफ़ सड़क पर ना उनको देखने वाला कोई है, ना रोकने वाला। ना एक्साइज का शोबा हरकत में आता है और ना पुलिस डिपार्टमेंट। वाइन शॉप के मालिक भी ग्राहकों को इस जुर्म से रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, क्योंकि उनके कारोबार का मामला है। मलकाजगिरी पुलिस और महकमे आबकारी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए त्रिशूल बार एंड रेस्टोरेंट से करीब 2.5 लाख रुपए मालियती शराब जब्त कर ली, जबकि बार के मालिक फरार होने में कामयाब हो गए। महकमे आबकारी के इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि होली त्यौहार के मौके पर शराब की फरोख्त पर इम्तना आयद कर दिया गया था। इसके बावजूद मज़कूरा बार के मालिक ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए बार के अक़बी दरवाजे से शराब का कारोबार जारी रखा। उन्होंने मज़ीद बताया कि शराब की फ़रोख्त में मज़कूरा बार के मालिकीन के अलावा दीगर किसी बार के मुलव्विस होने पर उसका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। निज़ाम कॉलेज हॉस्टल के तलबा ने नाक़िस खाने की फराहमी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए हॉस्टल के रूबरू धरना दिया। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स मौसूल होने के बावजूद उन्हें गैर मेयारी खाना फराहम किया जा रहा है। तलबा ने वार्डन पर बदउनवानियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजी तलबा ने वार्डन को फौरी बरतरफ करने और सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम करने का मुतालबा किया। मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में सामान से लदे कंटेनर के हाई टेंशन बरक़ी तारों से टकरा जाने से कंटेनर का क्लीनर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक कंटेनर LB नगर से काटेदन जा रहा था कि यह वाक़या पेश आया। वाक़े में ड्राइवर महफूज रहा। क्लीनर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। खबरनामा ख़त्म करने से पहले एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबात में 6 करोड़ 30 लाख राय दहिंदे वोट का इस्तेमाल करेंगे, 6 लाख नए वोटर्स। अजला के बलदी इंतखाबात के लिए मजलिस की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। सदर मजलिस का तूफानी दौरा, पुरजोश इस्तकबाल। कोंडा सुरेखा बिलाखर TRS में शामिल। KCR के खिलाफ रिमार्क से दस्तबरदारी का ऐलान। पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों को दफ्तर से रुजू होने की जरूरत नहीं, दफ्तर खुद उनसे रुजू होगा। APCC सदर की वजाहत। और रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के फर्जंद अरविंद कुमार होमगार्ड पर हमले के केस में गिरफ्तार, अदालती तहवील में दे दिया गया। अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।
है।